हेलो फ्रेंड नमस्कार गुड मॉर्निंग मु प्रभाकर आपन देखुछंती ओडिया शक्ति टीवी आज डिसेंबर 6 तारिख चलतु जानी नवा आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश ठू आरंभ करी ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानीपारे से आपन को अनुरोध वीडियोटी शेष जाए निश्चय देखिए वीडियो को लाइक करेंगे जहाद्वारा आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट जानीपारे परवर्ती खबर ओडिशा हब मालामाल ओडिशा रे मिलिला दुईटी सुना खणी ओडिशार दुईटी जिले में सुना खଣି मिली देवगढ़ और केन्दुझर जिले में दुईटी सुना खଣି अच्छी बोली खଣି मंत्री विभूति भूषण जेना सूचना देइछंती। खबर सारा विश्व में मजबूत है भारतर प्रतिरक्षा भय चीन पाकिस्तान कारण प्रतिरक्षा 21,772 कोटी टंका अनुमोदन करिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एही टंकारे विभिन्न युद्धास्त्र किणाजिब बोली खबर मिली। परवर्ती खबर ओडिशार गो चालाणकारी सावधान आसाम परी ओडिशा रे बंद हब गो हत्या गो मांस और गो चालाण खूब शीघ्र एने कड़ा आईन आणिबे मुख्यमंत्री मोहन माझी एने विधानसभा सूचना देले आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। परवर्ती खबर बड़ दिन पर राज्य सरकार बड़ भेटी सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी बढ़िला दरमा प्राय 9 लाख कर्मचारी और पेंशन भोगी डीए को 3% वृद्धि करिसेंती मुख्यमंत्री जहाद्वारा एबे कर्मचारी को अधिक दरमा टंका मिलिबो बोली जणा पड़िछि। परवर्ती खबर केही दखल करि पारिबे नाही आदिवासी जमी किणिले हब दृढ़ कार्यानुष्ठान सूचना देले राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। परी आदिवासी जमी को कराजिबो बेआईन घोषणा जो माने पूर्वरु आदिवासी जमी किणिचंती सेमानकु मध्य फेरैबाकू पड़िबो बोली राज्य सरकार बड़ निष्पत्ति नहीं। खबर ओडिशा रे थिबा शिक्षानुष्ठान गुड़िक पई आसिला खुशी खबर राज्य रे थिबा समस्त शिक्षानुष्ठान को राज्य सरकार जोगाई देबे मागणा जमी पट्टा डिसेंबर 30 पूर्व समस्त स्कूल कॉलेज को मागणा जमी पट्टा मिलिबो बोली राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी सूचना देइछंती। परवर्ती खबर वज्रपात नौची जीवन ओडिशा रे गत 3 वर्ष रे वज्रपात 1057 जनक मृत्यु होईछि। परी 2023-24 मसीह ओडिशा रे 272 जनक वज्रपात जनित मृत्यु होईछि बोली विधानसभा सूचना देले विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी। प्रति खबर भारतीय महाकाश गवेषणा संस्था इसरो को मिली बड़ सफलता प्रोबो 3 मिशनर सफल उत्क्षेपण कला इसरो खोलिब एबे सूर्यंक रहस्य। परवर्ती खबर कॉलेज रे लव थियोरी बा प्रेम पाठ पढ़िबे छात्र छात्री प्रेम पाई रहिबो स्पेशल क्लास कारण चीन रे वर्तमान जनसंख्या ह्रास पाउछि तेणु चीन सरकार एबे बड़ निष्पत्ति नैचंती कॉलेज झियों को एबे पढ़ा जीवो प्रेम पाठ अर्थात चीन रे एबे कॉलेज और विश्वविद्यालय छात्र छात्री पई प्रेम पाठ रहिबो सेमानको प्रेम संपर्क ठू आरंभ करी विवाह संपर्क विषय रे नुआ पाठ पढ़ा हबो बोली चीन सरकार निष्पत्ति नहीं जना पड़ी। प्रति खबर ओडिशा रे आलू दर कमिछि किलो पिछा 5 टंका कमिला आलू दर खुचुरा दुकान रे आलू किलो 35 टंका थिबा बेले होलसेल दर एबे 28 टंका रे पहुंची सेबडे उत्तर प्रदेश रु अधिक आलू आसुथिबारु ओडिशा रे आलू दाम सस्ता हबो बोली खबर मिली। परवर्ती खबर साइबर ठक को रोकिबा पई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ निष्पत्ति एणिकी बैंक ठकईर हब मिलित तदंत सीबीआई और आरबीआई करिबे जांच बोली खबर मिली। परवर्ती खबर ओडिशार पहाड़ रे अछि अधिक बक्साइट बलांगीर और बरगड़ जिले रे थिबा गंधमार्दन पर्वत रे 202 नियुत टन परिमाणर बक्साइट महजूद रही बोली खଣି मंत्री विभूति भूषण जेना विधानसभा सूचना देइछंती। खबर भुवनेश्वर रे नुआ जुडिशियल कॉम्प्लेक्स रो उद्घाटन कले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एकाथरके चलिबो 56 कोड जहाद्वारा सबु मामलार एबे तुरंत शुणाणी हबो बोली खबर मिली। प्रति खबर ओडिशा रे अछि अधिक एनजीओ राज्य रे 89,000 अधिक एनजीओ रही बेले राज्य बाहर 6टी एनजीओ ओडिशार 4टी जिले में कार्य करुचंती विशेषकर से माने स्वास्थ्य शिक्षा पोषण महिला सशक्तिकरण कृषि आदि क्षेत्र में कार्य करुचंती एने मुख्यमंत्री मोहन माझी विधानसभा सूचना देइचंती। परवर्ती खबर चाषी रुहंतु सावधान आज किछि जिले में वर्षा हबो विशेषकर नवरंगपुर मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा कलाहांडी कंधमाल जिले में आज
ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଖବର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସ୍। ତାଙ୍କ ସହିତ ଶିବସେନା ନେତା ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ, ଏନସିପି ନେତା ଅଜିତ ପାୱାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦାରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 10 ରହିଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଯଦି ସ୍ନାତକ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସିଏ MBA କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବୟସ 30ରୁ 40 ବର୍ଷ। ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତି ଖବର ଏଣିକି ଆଉ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିବେନି ଦେଶର ଝିଅମାନେ। ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏପରି ନିୟମ ଆଣିଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ତାଲିବାନ ସରକାର, ଯେଉଁଥିରେ ଝିଅମାନେ କିମ୍ବା ମହିଳାମାନେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ କି କୌଣସି ପୁରୁଷ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜର ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଦେଶର ମହିଳାମାନେ ବିରୋଧ କରିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିଜୟର କମାଲ ନୂଆ ରେକର୍ଡ କଲା ବିଟକଏନ୍। ବିଟକଏନ୍ର ଦାମ ଏବେ $1 ଲକ୍ଷ ପାର କରିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ଗୋଟିଏ ବିଟକଏନ୍ର ମୂଲ୍ୟ 87 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ମହଙ୍ଗା ହେବ କପଡ଼ା, ଲାଗିବ ଅଧିକ GST। 1500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କପଡ଼ା ଉପରେ 5% GST ଲାଗିବ। ସେହିପରି 1500ରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କପଡ଼ା ଉପରେ 18%, 10,000ରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର କପଡ଼ା ଉପରେ 28% GST ଲାଗୁ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାନ କିଣା ଚାଷୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ। କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କହିଥିଲେ ଏଥର କଟନୀ ଛଟନୀ ହେବନି, ମାତ୍ର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିକ କଟନୀ ଛଟନୀ ହେଉଛି। FQI ଧାନ ନାଁରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି। ଏହାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଆଗକୁ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଦାନୀ ଝଡ଼ରେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ହୁଲସ୍ତୁଲ, ସରକାର ଦେଉନାହାନ୍ତି ଧରାଛୁଆଁ। କାରଣ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ବିରୋଧରେ ଆମେରିକାରେ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ସବୁ ବିରୋଧୀ ତାହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋଦି ସରକାର ଧରାଛୁଆଁ ଦେଉନଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା 25 ତାରିଖରେ କାହାକୁ ମିଳିବନି ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ସେପଟେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫର୍ମ ଏବେ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି କିମ୍ବା ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ କି ନାହିଁ ସେମାନେ ଏବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନର ପେଣ୍ଡିଂ ଲିଷ୍ଟ ସବୁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ମ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଛି, ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସେହି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ ପେଣ୍ଡିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ନାମ ଅଛି କି ନାହିଁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ନାମ ଥିବ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ କିସ୍ତିରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। କାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏବେ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ସବୁ କ୍ଲିୟର କରାଯିବ। କ୍ଲିୟର କରାଗଲା ପରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ 25 ତାରିଖରେ ନୁହେଁ ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତାହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ ପେଣ୍ଡିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂକୁ ସକ୍ସେସ୍ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆପଣ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି କି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ରହିଛି ସୀମା ବିବାଦ। ସେପଟେ ସୀମା ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ପଡ଼ୋଶୀ 4 ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର 14ଟି ଜିଲ୍ଲାର ସୀମା ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି ବୋଲି ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ବିଶେଷ କରି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସହ ଓଡ଼ିଶାର 14ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ତଃ ରାଜ୍ୟ ସୀମା ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି। ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ବଡ଼ ଝଟକା। ଅଚାନକ ବଢ଼ିଗଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର 101 ଟଙ୍କା 59 ପଇସା ରହିଛି। ପାଖାପାଖି 50 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ। ତାହା ସହିତ
डिजेल दाम प्रति लिटर पिछा 93 टंका 15 पैसा पहुंची खबर मिली। परवर्ती खबर खुशी खबर देला आरबीआई बढ़ाइला यूपीआई लाइट रो ट्रांजैक्शन लिमिट। एबे जो माने यूपीआई लाइट व्यवहार करुचंती से माने 1000 टंका बदल में 5000 टंका पर्यंत नेण देण करि पारिबे। प्रति खबर रियल एस्टेट रे बड़ सहर पालटिला पुरी सारा देश रे द्वितीय स्थान में रहिला। कारण पुरी रे एबे घर चाहिदा 52% वृद्धि पाइछि। एठारे वर्गफुट पिछा दर 6114 टंका रही। ताहा सहित वर्षक मध्य एही दर रे 30% वृद्धि होइछि। फल बासगृह चाहिदा वृद्धि रे सारा देश रे पुरी द्वितीय स्थान में रही। प्रथम स्थान में मुंबई रही बेले द्वितीय स्थान में देश में पुरी रही खबर मिली। प्रति खबर भारत पुणी थे विश्व को स्तब्ध कर देइछि। एथर रूसियार राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में भारतर अर्थनैतिक पदक्षेप को विशेषकर मेक इन इंडिया को प्रशंसा करिसेंती। मेक इन इंडिया पाई भारतर उन्नति होउछि। मोदी शासन में देश में विकास होइछि बोली रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सूचना देइछंती। परवर्ती खबर आईफोन उत्पादन में चीन सहित समान हब भारत। कारण वर्तमान भारत में विश्वर 14 रु 15% आईफोन उत्पादन होउछि, जहाँकि चीन में पाखापाखि 25 रु 30% होउछि। 2027 सुधा भारत में 30% आईफोन उत्पादन हब, जहाद्वारा चीन को मध्य पछरे पकाइब भारत बोली खबर मिली। परवर्ती खबर मोदी सरकार मनमुखी कार्य पाई श्रमिक मानकु मिलुनी दरमा। सेबडे मनरेगा योजना रे काम करुथिबा सबु श्रमिक मानकु ठीक समय मजूरी टंका मिलुना। श्रमिक माने काम करुचंती किंतु मजूरी टंका पाउ नाहंती। कारण ओडिशार श्रमिक माने 139 कोटी टंकार मनरेगा योजना रे मजूरी टंका पाइबा पाई बाकी अछंती बोली केंद्र सरकार राज्यसभा रे सूचना देइचंती। ताहा सहित ओडिशा समेत 13टी राज्य रे श्रमिक माने 661.50 कोटी टंका मजूरी पाई नथिबार जणा पड़िछि। परवर्ती खबर राशन कार्ड हिताधिकारी पाई खुशी खबर मिलिबो 1000 टंका। सेबडे केंद्र और राज्य सरकार गरीब लोक मानक पाई राशन कार्ड रे राशन चाउल दउचंती। आसंता जनवरी मासरू ओडिशार राशन कार्डधारी को राशन कार्ड रे गहम मिलिबो। ताहा सहित एबे तमिलनाडु सरकार बड़ घोषणा करिसंती। सबु वर्ष भली चलित डिसेम्बर शेष सप्ताह रे राशन कार्डधारी को 1000 टंका प्रदान करा जिवो। आपण फीडबैक निश्चय देबे। तमिलनाडु सरकार भली ओडिशा सरकार मध्य ओडिशा राशन कार्डधारी को 1000 टंका देबा दरकार कि नाही। परवर्ती खबर जमी बदल रे जमी मिलिबो मुख्यमंत्री मोहन माझी को बड़ निष्पत्ति। सेबडे नुआ आरआर पॉलिसी आसीबो। 2006 आरआर पॉलिसी को संशोधन करी 2025 रे नुआ आधुनिक आरआर पॉलिसी आनिबा पाई योजना करिसंती ओडिशा सरकार। द्वारा जमी बदल रे लोकों को एबे जमी दिया जिवो। जदि कोनसी प्रकल्प पाई लोकों को जमी निया जाइछि क्षतिपूरण परिवर्ते सेमानकु अन्य स्थान रे जमी जोगाई दिया जिवो बोली राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी सूचना देइछंती। परवर्ती खबर ओडिशा रे आलू दर वृद्धि को नहीं खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्रको बड़ बयान। एसबु राजनीति होउछि आलू अभाव मनुष्यकृत। बीजेडी पाई पश्चिमबंग सरकार आलू ओडिशा को जोगाउ नाहांती बोली विधानसभा रे सूचना देइचंती खाउटी कल्याण मंत्री। परवर्ती खबर बैंक ठारू दूरे जाउचंती ग्राहक जमा सह ऋण अभिवृद्धि कमुची। सेबडे धीमा पड़िछि बैंक ऋण अभिवृद्धि। गत वर्ष नवेम्बर 20 सुधा देशर बैंक गुड़िकर ऋण अभिवृद्धि 11.1% को ह्रास पाई। अर्थात लोक माने पूर्व अपेक्षा एवं बैंक रु कम लोन नौचंती बोली आरबीआई पक्षरु सूचना दिया जाइछि। परवर्ती खबर ओडिशा रे बढ़िला सुना दर। ओडिशा रे आज 22 कैरेट सोनार मूल्य 10 ग्राम प्रति 71,320 टंका थिबा बेले 24 कैरेट सोनार मूल्य 10 ग्राम प्रति 77,008 टंका पहुंची थिबार खबर मिली। परवर्ती खबर आज ठारू आसंता 5 दिन पर्यंत ओडिशा रे बढ़िबो शीत। रातिर तापमात्रा 2 रु 4 डिग्री कमिबो। विशेष करी कंधमाल कलाहांडी सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा केन्दुझर जिले में
प्रबलରୁ अति प्रबल थंडा अनुभूत ହେବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତି ଖବର ବାଂଲାଦେଶ ରେ କମୁନି ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ହିଂସା ଘର ଛାଡ଼ିଲେଣି 200 ହିନ୍ଦୁ ପରିବାର ତାହା ସହିତ ବାଂଲାଦେଶରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ବ୍ରିଟେନ ଆମେରିକା ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଖବର ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ମହିଳା ସେବଡେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ପାଇ ନଥିବାରୁ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି ମହିଳା ଏଭଳି ଖବର ଆସିଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକ ହାତୀବାଡ଼ି ଗାଁରେ ସହିତ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇ ନଥିବା ମା ମାନେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବା ସହ ଗାଁର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଅଟକି ରଖିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇଁ କେଉଁଠି ଆବେଦନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା ତ ଏବେ ରାସ୍ତାରୋକ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନ ଦେବେ ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳାମାନେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 182 କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ 50,000 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ସେପଟେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ହେବାକୁ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ 50,000ରୁ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପେପର 1ରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ 47,000ରୁ ଅଧିକ ଆବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ପେପର 2 ପାଇଁ 3,300ରୁ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଭାବେ 50,000 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ 182ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ପ୍ରତି ଖବର ବିଶ୍ୱ ବିମାନ ସେବାର ର୍ୟାଙ୍କିଂ ରିପୋର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ତଳା ଆଡ଼ୁ ରହିଛି ଭାରତ ସେପଟେ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭଲ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବାରୁ 1 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ବ୍ରୁସେଲ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ କତାର ଏୟାରୱେଜ ରହିଥିବା ବେଳେ ତୃତୀୟରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ରହିଛି। ତାହା ସହିତ ଭାରତର ଇଣ୍ଡିଗୋ 103 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଯାହା ଅତି ଖରାପ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାଇବର ଅପରାଧ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନେଲେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପାଖାପାଖି 59,000 ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କାରଣ ଏହି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସାଇବର ଠକେଇ ହୋଇଥିଲା ତେଣୁ 59,000 ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରିବେ ସମସ୍ତେ। ଆଜି ଦିନର ସବୁକିଛି ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିପାରିବେ।